बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मुसद्दस हाली का लेक्चर नंबर 6। एफपीएससी लेक्चर उर्दू की तैयारी के लिए मुसद्दस हाली के लेक्चर्स शेयर कर रही थी आपके साथ। हमने इकबाल को भी पढ़ लिया, हमने गालिब को भी पढ़ लिया, हमने मीर तकी मीर को भी पढ़ लिया, हमने उर्दू कवायद और कलीद उर्दू भी मुकम्मल कर ली। तारीख भी हमने पढ़ी थी लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं थी एफपीएससी में, लेकिन कलीद उर्दू बहुत इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने वो पढ़ा दी थी। आज हम पढ़ेंगे मुसद्दस हाली का लेक्चर नंबर 7। वो कौमें जो हैं आज गम खारे दुनिया, दरिंदों की और उनकी तीनत थी यकसा। जहाँ अदल के आज जारी हैं फरमा, बहुत दूर पहुँचा था वहाँ जुल्म तुगियाँ। बने आज जो गल्लाबां हैं हमारे, वो थे भेड़िए आदमी खौर सारे। मुसद्दस हाली का दूसरा नाम है मद्दुजज़र इस्लाम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ज़माने में कैसे जहालत थी, ये मुसद्दस हाली में डिटेल से हमने पढ़ा। उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कुछ सिखाया, दीन की तबलीग की, और सहाबा का दौर, ये हमने मुसद्दस हाली की तशरीह में लास्ट 6 लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ा। इस बंद में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि वो कौमें जो आज दुनिया की गमखार हैं, यानी जिनमें इंसानियत है, वो दरिंदों की और उनकी तीनत यकसां थी। तीनत कहते हैं आदत को, खसलत को। दरिंदों की और उनकी मजाज, आदत, तबीयत, खसलत उस कौम की एक जैसी थी जो आज गमखारे इंसान हैं, यानी जिनमें इंसानियत आ चुकी है। और क्यों आ चुकी है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग के बाद। और जहाँ आज हर तरफ अदल के फरमान जारी होते हैं, वहाँ जुल्म और तुग़यान यानी कि अफरा तफरी, तूफ़ानों के अंधेर नगरी हुआ करती थी। नाइंसाफ़ी का दौरा होता था। बने आज जो गल्लाबां हैं हमारे, यानी कि जो हमारे गल्लाबां, भेड़ बकरियों के रेवड़ को संभालने वाले जो चरवाहे होते हैं उन्हें कहते हैं गल्लाबां। मिसाल के तौर पे हम एक गल्ला हैं तो वो हमारे चरवाहे हैं। जो गल्लाबां हैं हमारे निगहबान हैं। वो पहले भेड़िए थे, आदमी ख़ार थे, यानी कि इंसानों को नोच के खा जाने वाले जालिम लोग थे। हुनर का जहाँ बाजार गरम बाजार है अब, जहाँ अक्लो दानिश का बहवार है अब, जहाँ अब्रे रहमत गोहर बार है अब, जहाँ हुन बरसता लगातार है अब। तमद्दुन का पैदा न था वहाँ निशां तक, समंदर की आई न थी मौज वहाँ तक। यानी कि जहाँ आज हुनर फैला हुआ है, यानी कि हर बंदा कामयाब है, हुनरमंद है, वहाँ अक्लो दानिश का बहवार था। जहाँ अक्लो दानिश का बहवार है अब। बहवार का मतलब है व्यापारी। व्यापारी वो बंदा जो ख़रीदो फरोख्त करता है जानवरों की और चंद दिन रखने के बाद दोबारा नफ़े पे बेच देता है, उसे कहते हैं बहवार, व्यापारी को। और ये बड़ी समझ और अक्ल का काम होता है। जहाँ अब्रे रहमत, रहमत के बादल गोहर बार है अब। गोहर बार कहते हैं मोती बरसाने वाले, मोती बरसा रहे हैं अब। रहमत की बारिश बरस रही है मोतियों की तरह। जहाँ हुन बरसता है, हुन कहते हैं सोने के सिक्कों को। जहाँ हुन बरसता लगातार है अब, यानी कि हुन बरसता है, कामयाब लोग हैं, सोने के सिक्कों के साथ खेलते हैं। तमद्दुन का पैदा न था वानिशा तक, वहाँ ऐसा तमद्दन, तहजीब व तमद्दन का कोई निशान नहीं था, ऐसी जहालत थी उस कौम में। समंदर की आई न थी मौज वहाँ तक, यानी कि मुतहर्रिक करने वाला उनमें कोई जज्बा पहुँचा ही नहीं था। न रास्ता तरक्की का कोई खुला था, न जीना बुलंदी पे कोई लगा था। जीना कहते हैं ऊंचाई पर जाने का ज़रिया, सीढ़ी। बुलंदी की तरफ जाने का कोई ज़रिया नहीं था, कोई सीढ़ी नहीं थी। वो सहरा उन्हें कित्ता करना पड़ा था, जहाँ नक्शे पा था न शोरे दरा था। उन्हें उन सहराओं से गुजरना पड़ता था, उन सहराओं को क्रॉस करना पड़ता था जहाँ पाँव के निशान तक न थे, यानी जहाँ इंसानों का आना जाना नहीं था। ना शोरे दरा था, ना किसी भी दरवाजे के खुलने की आवाज़ थी, यानी वहाँ कोई आबादी थी, ना कोई घर था, ना कोई इंसानों का बसेरा था। जो नहीं कान में हक की आवाज़ आई, जो ही कान में हक की आवाज़ आई, लगा करने खुद उनका दिल रहनुमाई। जैसे ही उनके कान में हक की यानी इस्लाम की आवाज़ आई तो उनका दिल खुद उनकी रहनुमाई करने लगा, यानी दीन की तरफ राग़िब हो गया। घटा एक पहाड़ों से बत्था के उठी, पड़ी 400 यक बयक धूम जिसकी। बत्था से यानी मक्का मुकरमा से
मक्का मुकरमा के पहाड़ों से एक ऐसी घटा उठी, यानी कि दीन का एक ऐसा जज्बा उठा जो चारों जानिब तेजी से फैल गया। कड़क और दमक दूर दूर उसकी पहुंची, जो टेगस पे गरजी तो गंगा पे बरसी। उसकी चमक दमक इस्लाम की रोशनी दूर दूर तक पहुंच गई। टेगस कहते हैं एक इसको, दरिया का नाम है टेगस, और जो टेगस दरिया के ऊपर से बादलों की सूरत में गरजी तो गंगा पे जाके बरसी। गंगा भी दरिया है। रहे उससे महरूम आबी ना खाकी, हरी हो गई सारी खेती खुदा की। आबी ना खाकी यानी पानी में रहने वाले, या खाक पर मिट्टी में खुश्की पर रहने वाले, कोई भी दीन इस्लाम से, अल्लाह ताला की रहमत से, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन हैं, उनकी रहमत से महरूम ना हुआ और सारी खेती खुदा की हरी हो गई, यानी हर तरफ ईमान की रोशनी से पूरा जहां मुनव्वर हो गया। किया उम्मियों ने जहां में उजाला, हुआ जिससे इस्लाम का बोलबाला। उम्मी कहते हैं अनपढ़ को। अनपढ़ों ने, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो अनपढ़ थे, लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने उनको इल्म से मुनव्वर फरमाया था। उम्मियों ने यानी कि वो अनपढ़, अरब के जो लोग अनपढ़ थे, तालीम की तरफ ज़्यादा उनका वो रग़बत नहीं रखते थे, उन लोगों ने जहां में उजाला कर दिया, और जिनकी वजह से इस्लाम का बोलबाला हुआ, यानी इस्लाम हर तरफ फैल गया। बुतों को अरब और अजम से निकाला। अरब और अरब के अलावा बाकी तमाम इलाकों से बुतों को निकाल दिया। हर एक डूबती नाव को जा संभाला। नाव कहते हैं कश्ती को। हर डूबती कश्ती को संभाला, यानी हर बेसहारा को सहारा दिया दीन इस्लाम ने। ज़माने में फैलाई तौहीद मतलक, लगी आने घर घर से आवाज़ हक हक। तौहीद यानी कि अल्लाह ताला को एक मानना, और तौहीद मतलक यानी मतलब खुद मुख्तार खुदा ताला की तौहीद, अल्लाह ताला के वहदानियत को हर जगह ज़माने में फैला दिया, और हर घर से हक की आवाज़ें बुलंद हुईं। हुआ गुलगुला नेकियों का बदों में, पड़ी खिलबली कुफ्र की सरहदों में। गुलगुला कहते हैं हंगामा। हंगामा बर्पा हो गया नेकियों का बदों में, यानी कि गुनाहगार और नेक आपस में जैसे जंगें हो गई थीं और अफरा तफरी मच गई थी, एकदम से सारे काफरों के लड़के मुसलमान होने लगे। ये सहाबी मोस्टली सहाबी ऐसे भी थे जो काफरों से, जिनके आबा व अजदाद कुफ्र से रिलेटेड थे, बुतों की पूजा करते थे, तो जब वो एकदम से मुसलमान होने लगे तो उनके ख़ानदान वालों से बर्दाश्त ना हुआ और उनके साथ तरह तरह के जुल्म ढाने लगे। तो इसी को कहा गया है कि हुआ गुलगुला नेकियों का बद्दों पर, यानी नेको बद आपस में फिर बरसरे पैकार आ गए। पड़ी खिलबली कुफ्र की सरहदों पर। खिलबली कहते हैं इस्तराब, काफिरों में इस्तराब पैदा हो गया, बेचैनी पैदा हो गई कि ये क्या हो गया। हुई आतिश अफसुरदा, आतिश कदों में। आतिश आग को पूजने वाले आतिश कदे बनाते थे जहाँ आग होती थी और वो उसकी पूजा करते थे। जब दीन इस्लाम हर तरफ फैल गया तो आतिश कदे खाली हो गए और वहाँ की आग अफसुरदा होने लगी। लगी खाक सी उड़ने सब माबदों पर। माबद बुत खाने जहाँ बुतों को रख के उनकी पूजा की जाती है, वहाँ खाक उड़ने लगी क्योंकि लोग वहाँ नहीं जाते थे। हुआ काबा आबाद, सब घर उजड़ कर, जमे एक जा सारे दंगल बिछड़ कर। काबा आबाद हो गया और सारे घर उजड़ गए, यानी आतिश कदे बुत खाने सब उजड़ गए और काबा अल्लाह ताला का घर आबाद हो गया। जमे एक जा सारे दंगल बिछड़ कर, जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे बिल आखिर सारे दीन इस्लाम को मान गए और एक जगह इकट्ठे हो गए। लिए इल्म फन उनसे नसरानियों ने, किया कस्बे इखलाक रूहानियों ने। नसरानियों ने मुसलमानों से इल्म फ़न सीखा। ज़ाहिर सी बात है कुरान मजीद से ही इस्तिफ़ादा करके यहूदी साइंसदान तरक्की कर गए, लेकिन हमारे मुसलमान अफसोस कि कुरान मजीद को सिर्फ़ नाजरा या हाफ़ज़ा पढ़ने से आगे तक ना बढ़ सके, जबकि कुरान मजीद में जा बजा तस्खीर कायनात का हुक्म मिलता है। अदब उनसे सीखा सफ़ाहानियों ने, कहा बढ़ के लब्बैक यज़दानियों ने। सफ़ाहानी असफ़ाहान के इलाके के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, अदब सीखा मुसलमानों से, और यज़दानी पारसियों ने लब्बैक कहा, यानी कि दीन इस्लाम की, मुसलमानों की तिजारत, मुसलमानों के सारे अंदाज़ वगैरह हर चीज़
یہودیوں، نصرانیوں، یزدانیوں نے سب کچھ مسلمانوں سے تہذیب و تمدن سب کچھ سیکھا تھا۔ ہر ایک دل سے رشتہ جہالت کا توڑا، کوئی گھر نہ دنیا میں تاریک چھوڑا۔ ہر دل سے جہالت کو ختم کر دیا اور کوئی گھر تاریک نہ رہا، ہر گھر میں دین اسلام کا چراغ منور ہوا۔ ارسطو کے مدعا فنون کو جلایا، یعنی کہ دوبارہ ارسطو کے مدعا فنون کو زندہ کر دیا، جلایا یعنی زندہ کر دیا۔ فلاطون کو زندہ پھر کر دکھایا، افلاطون کے علم و ہنر والی باتیں ساری دوبارہ سے زندہ ہو گئیں۔ ہر ایک شہر و قریہ کو یوں نہ بنایا۔ یونان علم و فن کے حوالے سے بڑا مشہور ہوتا تھا، لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر مسلمانوں کو دین حق کی باتیں بتائیں تو ہر ایک شہر، ہر ایک قریہ کہتے ہیں دیہات، گاؤں، قصبہ وغیرہ کو، ہر ایک شہر، ہر ایک قصبہ کو یونان کی طرز کا بنا دیا۔ مزہ علم و حکمت کا سب کو چکھایا، علم و حکمت سب تک پہنچا دی۔ کیا برطرف پردہ چشمے جہاں سے، جگایا زمانے کو خواب گراں سے۔ برطرف یعنی بے دخل کر دیا، زمانے کی چمک دمک سے ہر کسی کو بے دخل کر دیا یعنی بے نیاز کر دیا۔ جگایا زمانے کو خواب گراں سے، خواب گراں کہتے ہیں غفلت کی نیند سے، زمانے کو جگا دیا۔ ہر ایک میکدے سے بھرا جا کے ساغر، ہر ایک گھاٹ آئے سیراب ہو کر، یعنی کہ ہر ایک کونے کو دین اسلام سے اس طرح منور کر دیا کہ جو جہاں چلا گیا وہیں سے فیض یاب ہوا۔ ہر جگہ انہوں نے اسلام کے مبلغین، عالم وغیرہ بھیج دیے۔ ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر، جو جہاں بھی گیا وہیں سے سیراب ہوا، وہیں سے کچھ نہ کچھ سیکھا۔ گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر، گرہ میں لیا باندھ حکم پیمبر، یعنی کہ پروانے کی طرح وہ دین اسلام کی روشنی پر منڈلانے لگے سارے لوگ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو انہوں نے گرہ سے باندھ لیا کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو۔ حکمت و دانائی کو ایک گمشدہ مال سمجھو، یعنی سیکھنے کی ہمیشہ لگن رکھو، جہاں سے علم ملے وہاں سے حاصل کرو۔ ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ۔ جویا کہتے ہیں کھوجی کو، بالا کہتے ہیں اوپر۔ ہر ایک علم و فن کے کھوجی ہوئے، علم و فن کو تلاش کرنے والے ہوئے، پھر دین اسلام سیکھنے والے سارے مسلمان، اور سب سے ہر کام میں سب سے اوپر وہی تھے۔ فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ۔ فلاحت یعنی کھیتی باڑی میں بے مثل و یکتا، جن کا کوئی شریک نہیں ہوتا، ایسے قابل ہو گئے، اور سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ۔ سیاحت یعنی سیر و سفر میں دنیا میں مشہور ہو گئے، اور یہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی نے ابن بطوطہ کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ سیاحت میں مشہور دنیا تھے نا۔ ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت یعنی کہ ان کی بنی ہوئی چیزیں ہر جگہ پھیل گئیں۔ ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت، یعنی کہ ان سے علم و ہنر، تجارت سب کچھ انہی سے سیکھا لوگوں نے۔ کیا جا کے آباد ہر ملک کے ویراں، مہیا کیے سب کی راحت کے سامان۔ ہر ویران ملک کو انہوں نے جا کے آباد کیا، مبلغین اسلام کونے کونے میں دنیا میں پھیل گئے اور سب لوگوں کو راحت، امن و سکون کے سامان مہیا کیے، یعنی ایسی ایسی باتیں سکھائیں دین کی کہ ان کی زندگی پرسکون ہو گئی۔ خطرناک تھے جو پہاڑ اور بیاباں، انہیں کر دیا رشک صحن گلستاں۔ جو خطرناک علاقے تھے انہیں بھی آباد کر دیا، اور جو لوگ خطرناک تھے یعنی کہ ظالم تھے انہیں بھی نیک دل کر دیا۔ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے، یعنی کہ دنیا میں اب جو دین کی بہار ہے، اس کی پود یعنی کہ اس کا پودا لگایا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ہموار سڑکیں، یہ راہیں مصفہ، دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ۔ مصفہ کہتے ہیں صاف شفاف راہوں کو، دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ، یعنی کہ برابر جو درخت لگے ہوئے ہیں سایہ کر رہے ہیں۔ نشان جا بجا میلو فرسخ کے برپا،
فرسخ کہتے ہیں شگاف کو، درمیانی راستہ، کسی بھی جگہ کے جو تنگ راستے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں فرسخ۔ سرے راہ کنویں اور سرائیں مہیا، کنویں کہتے ہیں کنواں کو تاکہ راستے میں لوگ پانی پی سکیں، اور سرائے کہتے ہیں مسافر خانے کو تاکہ مسافر آرام کر سکیں، وہ بھی ہر جگہ مہیا ہو گئے۔ انہی کے ہیں سب نے یہ چربے اتارے، چربے کہتے ہیں کھال، اسی قافلے کے نشاں ہیں یہ سارے، یعنی کہ انہی کے نقش و قدم پر انہی کے چربے اتارے، یعنی کہ ان کی پیروی کر کے انہی کے نقش و قدم پر چلی دنیا، اور انہی کے نشانوں قدم کے نشان پر چل کر دنیا نے اپنی منزل ترقی کی راہیں ڈھونڈ لیں۔ آئی ہوپ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ مزید کچھ سوالات ایجوکیشن اور اردو کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے تاکہ سب کینڈیڈیٹس راضی ہوں۔ ایف پی ایس سی لیکچرر اردو کی بھی مکمل تیاری کروانی ہے، اور ریسنٹلی جو پی پی ایس سی ایجوکیٹرز اسپیشل ایجوکیشن کی جابس کی آئی ہیں ان کی بھی تیاری کروانے کی کوشش کروں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔